नमस्कार श्रोता बंधु मु संग्राम धर दिल्ली सारस्वत संघर जड़े सभ्य एवं सेवक सद्गुरु निगमानंद देवंकर श्री जगन्नाथ देवंक विषय रे जहा किछि वर्णना से प्रसंग नहीं आपण मान पाखरे पुणी हाजिर। आशा करे पूर्वर प्रसंगटी आपन को भल लगी। एबे जो प्रसंग आमे आलोचना करिबा ये टिके तत्वमूलक हेई पारे आपण को टिके मन ध्यान दे शुणा पड़िबो। सद्गुरु निगमानंद देव 4टी बही रचना करथिले। बहु बही रचना करथिले, ता भितरु 4टी प्रधान जेमिति कि तांत्रिक गुरु, जोगी गुरु, ज्ञानी गुरु एवं प्रेमिक गुरु। तंत्र, ज्ञान, जोग एवं प्रेम एई जो 4टी साधना रे से सिद्धिलाभ करथिले, सेई साधनार गोटिए गोटिए बही से निजे लिखिछन्ति। तांत्रिक गुरु रे से जगन्नाथଙ୍କ विषय रे जहा लिखिछन्ति मु सेया पढ़ी सुनाउछि। सद्गुरु निगमानंद लिखिछन्ति कुंडलिनी तत्व सहित उत्कलर जगन्नाथ तत्वर अति घनिष्ठ संबंध विद्यमान। स्कंध पुराणर उत्कल खंडरे वर्णित होइअछि जे महाराज इंद्रद्युम्नଙ୍କ यज्ञ प्रभाव रे ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि रे दारुब्रह्म रूप रे श्री जगन्नाथ देवंकर तीर्थराज नीलाचल क्षेत्र रे प्रथम आविर्भाव घटिथिला। एही तिथि ही जगन्नाथ देवंकर जन्म तिथि। एही तिथि रे प्रतिवर्ष तांकु बलराम और सुभद्रांक सहित मंदिर रु आनी स्नान वेदिका रे स्थापन करा जाई महास्नान करा हुए एवं परे गणेश बेशरे सज्जित करा जाई थाए। जगन्नाथ ओ गणेश बा गणनाथ अभिन्न। से जगतर नाथ तेणु जगन्नाथ, ए जनगणकर ईश तेणु गणेश। एही स्नान ही आत्मज्ञान लाभ करने को इच्छा करुथिबा साधकंकर दीक्षा बा अभिषेक एवं परे निर्जन तपस्या। अर्थात सेतेबेले साधक अंतरर रुद्ध द्वार रे साधन निरत रहंती। जगन्नाथ देव समष्टि जीवंकर आत्म स्वरूप। प्रति जीव देहरे एही आत्मा विराजित, किंतु सेमानंकर आत्मशक्ति सुप्त थिबा हेतु सेमाने त्रिताप तापरे तापित होई शांति निमित्त गृहत्याग करी सद्गुरुंकर आश्रित हुअंती। सद्गुरु तांकु शांति जलरे अभिषिक्त करी मुक्ति मंत्रर दीक्षा प्रदान करती। एही निर्जन साधना रे आत्मस्वरूप जागृत होई उठे, से देहरथरे प्रकटित हुअंती। भगवान निजे आचरण करी जीव माननकु शिक्षादान करुछंती। से निजे तीर्थ जलरे स्नान करी सात्विक आहार करी रुद्ध द्वार रे अवस्थान पूर्वक शिक्षा देउछंती जे हे साधक, तुमे तीर्थराज श्री गुरुंकर अमृतमयी बाणी रे अभिषिक्त होई निर्जन रे महाशक्ति साधना रे प्रवृत्त हुओ। इंद्रिय निरोध करी साधना कर, तेबे जाई तुमर शुद्ध अंतर रे आत्मस्वरूप जागरित होई उठिबे। तेणु कवि कहिछंती थका मन करिवा चाल दर्शन, गुंडीचा जातरे रथे विजय कला बदन। थका मन करिवा चाल दर्शन, ढाली तीर्थ उदक बढ़ाई अभिषेक। अनवसर वास गरी संन्यास भेक, फलमूल भोजने नीरवे रहे देख। थका मन पाली से पक्षक ध्यान, हे थका मन करिवा चाल दर्शन। मंदिर मूलाधार तेजी हरि बाहार, शरीर रथे विजे हे जय तथ्य सार। दर्शन कर से बामन रूप तार, थका मन पुनर्जन्मर निवारण। हे थका मन
କରିବା ଚାଲ ଦର୍ଶନ। ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୀର୍ଥ ନୀରେ ଗାଧୋଇ ଧ୍ୟାନେ ରହ ତୁହି ନିଶ୍ଚଳ ମତି ହୋଇ। ଜଗତ ନାଥେ ଚାହିଁ ଶିଖରେ ମନ ବାଇ ଥକା ମନ। ସେବିତୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ରେ ଥକା ମନ। ସେବିତୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ। ତତ୍ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅଭିଷିକ୍ତ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଧୌତ ହୋଇ ଦୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ସାଧକ ଦେହ ରଥରେ ବାମନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଜୀବର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଉନ୍ମିଳିତ ହୋଇନାହିଁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ପଶୁ ସଦୃଶ। ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବାହିକ ରଥରେ ପ୍ରତୀକ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷାଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ଭାବ ଧାରଣ କଲେ ସାଧକ ରଥେଚ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଂ ଲଭ୍ୟତେ। ସେତେବେଳେ ସାଧକ ଏହି ଦେହ ରଥରେ ବାମନ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିରୋଧ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅନିତ୍ୟ ଓ ଦେହୀ ନିତ୍ୟ ଏହି ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ହିଁ ଜନ୍ମରହିତ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରତି ଜୀବନ ଦେହ ହିଁ ପୁରୀଧାମ। ତାଙ୍କର ଅପର ନାମ ପୁରୁଷ। ସର୍ବଭୂତର ଦେହ ରଥରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ଚଞ୍ଚଳତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେହି ଅଚଞ୍ଚଳ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହେବ। ସର୍ବଭୂତରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହିଁ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ବାମନ ଦର୍ଶନ। ସୁତରାଂ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏହି ମହାନ ବିଜ୍ଞାନ ନିହିତ। ଭଗବାନ ଆମ ଦେହର ରଥ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗମନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଯାନବାହନ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉଁ, ସେହିପରି ଭଗବାନ ଏହି ଦେହରଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସଂସାରକୁ ଆସି ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପରେ ପୁନରାୟ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ରଥ ବାହାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତ। ଏହିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳାଧାରରୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଉତ୍କଳେ ବିମଳା କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଅହଂ କଳୌ। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳି ଯୁଗରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବିମଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ମୂଳାଧାରରୁ ଜାତ ହୋଇ କ୍ରମେ ସହସ୍ରାର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହିଁ ବିମଳା କ୍ଷେତ୍ର। ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଳମାଳ ନଥାଏ। ଉତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଳାହଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଶାନ୍ତ ଧୀର ସ୍ଥିର ପ୍ରଦେଶ। ତେଣୁ ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ବିମଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନାର ମୂଳ ପ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମଚେତନାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆତ୍ମଚେତନା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପାଭିଷେକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅଭିସିଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଗତି କଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଧୀର ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ସଚଳ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ରଥିନେ ଧ୍ୱଜିନେ ଚୈବ ଜଟିନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଜନିତ ବିଷୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତବ କରିଥିଲେ। ରଥ ଯାହାର ଅଛି ସେ ରଥୀ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମ ନିଶ୍ଚଳ ତାହା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ପୃଥିବୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବା ଗମନଶୀଳ। ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜୀବର ଭ୍ରମଣଶୀଳତାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପୁନରାୟ
उक्त नदीर जल समुद्र रे पतित हेले सृष्टि प्रवाह रक्षा हेब। एही कारणरू रथयात्रा सहित बाहुड़ा यात्रा संपन्न होइथाए। सुभद्रा हेले शक्तिर प्रतीक एवं बलराम हेले बलर प्रतीक। चेतनार मूल प्रांतरे बा मूलाधार शक्ति ओ बल घुमंत अवस्था थांती। सेठारे एमानकर कौनसी क्रिया न थाए, अर्थात सेठारे शक्तिर क्रिया सुप्त। सेही भगवान जेतेबेले बाहर को आसीबा निमित्त बल प्रयोग करती सेतेबेले सुभद्रा और बलरामंकर बल प्रकाश रूप में दर्शन मिले। सेहीपरि समस्त शक्ति आम अंतर रे सुप्त बा अक्षभ्या होई रहिछंती। जेउठारे शक्ति विकासर प्रयोजन नहीं सेठारे शक्ति इनएक्टिव अर्थात इनर्ट अर्थात सुप्ता। बल और शक्ति प्रकाश निमित्त आवश्यक हेले तत्क्षणात जगन्नाथंक सहित बल और शक्ति सुप्त सिंह परि जाग्रत होई उठंती। जगन्नाथंक बल ही बलभद्र, तांकर शक्ति ही सुभद्रा। जगन्नाथ बल और शक्ति व्यतीत अग्रसर होई पारंती नाही। व्याधि आमर बल हरण कले आमे जेपरि चलत शक्तिहीन होई जाऊं, सेहीपरि जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रांक व्यतीत अचल। मूल प्रांतस्थ जगन्नाथ क्षेत्र को वृष्टिघ्न क्षेत्र कहा जाए, कारण एठारे समस्त वर्षण स्थगित। तेणु ब्रह्मा विष्णु को स्तव करी कहिछंती वृष्टिघ्नाय नमश्चैव नमो नमो सौम्य ईक्षणायव। चेतनार मूल प्रांतस्थ जे वृष्टिघ्न सेही चेतनार बहिर्प्रांतरे वर्षण द्वारा समस्त कर्म आरंभ हुए। तेणु श्रोता बंधु माने देखिले तो सद्गुरु निगमानंद केमिति कुंडलिनी शक्ति को जगन्नाथंक तत्व सहित सामंजस्य करी सुंदर उपस्थापना कले। आजि पई एतिकी एही प्रसंग को जारी रखिबार अभिप्राय रखी मु विदाय नेउछि। जय जगन्नाथ, जय गुरु, वंदे उत्कल जन।